हेलो पिलामाने आशा करी समस्ते भल थे नुआ करी मो चैनल को विजिट करते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल कि जहाँ भी नुआ वीडियो आसो सर्वप्रथम देखिपारे। तो पिलामाने आज +2 सेकेंड ईयर MIL ओडिया बहीर इतिहास विषय केतोटी गुरुत्वपूर्ण MCQ प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। फास्ट क्वेश्चन रही पिलामाने मनुष्यतर विशेष लक्षण कौन? ऑप्शन रही आत्मज्ञान लाभ, तत्व निरूपण प्रयास, अंतर्दृष्टि, ईश्वर चिंता। यार सठिक उत्तर होची पिलामाने तत्व निरूपण प्रयास। मनुष्यतर विशेष लक्षण होची तत्व निरूपण प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए पिलामाने केउं श्रेणीर मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती और संभोग करती? ऑप्शन रही प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यार सठिक उत्तर होची पिलामाने प्रथम श्रेणीर मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती और संभोग करती। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए पिलामाने केउं श्रेणीर मनुष्य मानकठारे वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय प्रयास देखा जाए नहीं? ऑप्शन रही एक श्रेणी, दुई श्रेणी, पंचम श्रेणी, अष्टम श्रेणी। यार सठिक उत्तर होची पिलामाने एक श्रेणी। एक श्रेणी मनुष्य मानकठारे वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय प्रयास देखा जाए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए पिलामाने अनंत प्रकृति सांगरे कहार नित्य जग होता है? ऑप्शन रही मनुष्य, ईश्वर, पशु, पक्षी। यार सठिक उत्तर होची पिलामाने मनुष्य। अनंत प्रकृति सांगरे मनुष्यर नित्य जग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए पिलामाने केउं संबंधरू विच्छिन्न हेले मनीष जीवन मूल्य किछि रहे नाही? ऑप्शन रही वर्तमान, अनंत अतीत, आध्यात्मिक, वैषयिक। यार सठिक उत्तर होची पिलामाने अनंत अतीत। अनंत अतीत संबंधरू विच्छिन्न हेले मनीष जीवन मूल्य किछि रहे नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने पाद मूलरू निम्न देश को अवतरण कले कौन देखिपर? ऑप्शन रही नरकंकाल, दुख, मन, पृथ्वी। यार सठिक उत्तर होची पिलामाने नरकंकाल। पाद मूलरू निम्न देश को अवतरण कले नरकंकाल देखिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए पिलामाने केउं राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आंभ मानकर हृत्कंप हुए? ऑप्शन रही असहयोग आंदोलन, सिपाही विद्रोह, फरासी राष्ट्र विप्लव, भूदान आंदोलन। यार सठिक उत्तर होची पिलामाने फरासी राष्ट्र विप्लव। फरासी राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आंभ मानकर हृत्कंप हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए पिलामाने वर्तमान मानव समाज देहरे केउं मानव समाजर भाव राशि निहित थिबार प्रत्यक्ष हुए? ऑप्शन रही सांप्रतिक, अतीत, भावांतर, कालांतर। यार सठिक उत्तर होची पिलामाने अतीत। वर्तमान मानव समाज देहरे अतीत मानव समाजर भाव राशि निहित थिबार प्रत्यक्ष हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए पिलामाने मानवर प्रकृत उन्नति कहा संगे घनिष्ठ भाव संबद्ध? ऑप्शन रही सत्य, मिथ्या, पाप, पुण्य। यार सठिक उत्तर होची पिलामाने सत्य। मानव प्रकृत उन्नति सत्य संगे घनिष्ठ भाव संबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए पिलामाने मनीष जीवनर समस्त घटनार लक्ष्य और गति केउं आड़कू? ऑप्शन रही एक, दुई, भिन्न, विभिन्न। यार सठिक उत्तर होची पिलामाने एक। मनीष जीवनर समस्त घटनार लक्ष्य और गति एक आड़कू। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए पिलामाने प्रकृत पक्ष जगतर कौन घटना डैश शून्य नुह? ऑप्शन रही भाव, अर्थ, काम, मोक्ष। यार सठिक उत्तर होची पिलामाने अर्थ। प्रकृत पक्षे जगतर कौन घटना अर्थ शून्य नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए पिलामाने समाजर समस्त व्यापार कहार अंतर्भुक्त? ऑप्शन रही इतिहास, पुराण, विज्ञान, दर्शन। यार सठिक उत्तर होची पिलामाने इतिहास। समाजर समस्त व्यापार इतिहासर अंतर्भुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए पिलामाने व्यक्तिगत जीवन इतिहास को आंभे माने केउं आख्या प्रदान करिथाउ? ऑप्शन रही आत्मजीवनी, जीवन चरित, आत्मलिपि, जीवनायन। यार सठिक उत्तर होची पिलामाने जीवन चरित। व्यक्तिगत जीवन इतिहास को आंभे माने जीवन चरित आख्या प्रदान करिथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए पिलामाने प्रसिद्ध पंडित प्रचलित इतिहास को गभीरता शून्य केउं गल्प बोली कहिसंती? ऑप्शन रही आईमा गल्प, असुर असुरिणी गल्प, गाल गल्प, ग्राम्य गल्प। यार सठिक उत्तर होची पिलामाने ग्राम्य गल्प। प्रसिद्ध पंडित प्रचलित इतिहास को गभीरता शून्य ग्राम्य गल्प बोली कहिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए पिलामाने आंभमानक देश रे इतिहास वर्णना बेले कहार मात्रा अत्यंत अधिक? ऑप्शन रही भावना, कल्पना, स्वप्न, वास्तवता। यार सठिक उत्तर होची पिलामाने कल्पना। आंभमानक देश रे इतिहास वर्णना बेले कल्पनार मात्रा अत्यंत अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए पिलामाने प्राचीन केउं शास्त्र ऐतिहासिक सत्यर परिपूर्ण? ऑप्शन रही धर्म, चिकित्सा,
କାବ୍ୟ ନାଟ୍ୟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଚିକିତ୍ସା। ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଇତିହାସକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି କଳ୍ପନା, ସମଷ୍ଟି, ପୁରାଣ, ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସମଷ୍ଟି। ଇତିହାସକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସମଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିଗତ କ'ଣ ବିଦ୍ୟମାନ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ସୌସାଦୃଶ୍ୟ, ତୁଳନା, ବିଚାର, ବାସ୍ତବତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସୌସାଦୃଶ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିଗତ ସୌସାଦୃଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, କାଳ୍ପନିକ ଶିକ୍ଷା, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା। ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ପତନ କଥାଟି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅହଙ୍କାରୀ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ, କାଳ୍ପନିକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ। ପତନ କଥାଟି ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ମାନବ ପୃଥିବୀର ବିପରୀତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ, ବିଶ୍ୱାସୀ, ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ, ପାରଦର୍ଶୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ। ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ମାନବ ପୃଥିବୀର ବିପରୀତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। କାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବେଦ, ଇତିହାସ, ବାଇବେଲ, କୋରାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଇତିହାସ। ଇତିହାସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ପାଇଁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ପରମପିତା, ମହାପୁରୁଷ, ଅସୁର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମହାପୁରୁଷ। ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତର କେଉଁ ରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ପିତା, ମାତା, ଭ୍ରାତା, ଦାତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପିତା। ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତର ପିତା ରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବିଧାତା, ଜନତା, ଲୋକତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବିଧାତା। ବିଧାତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ବିଧାତା କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ନିରକ୍ଷର ଲୋକ, ସାକ୍ଷର, ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ। ବିଧାତା ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ କେଉଁ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ସରଳ, ବିକୃତ, ଅବସନ୍ନ, ନିଜସ୍ୱ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବିକୃତ। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ବିକୃତ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।